In the name of Allah, I am Ina Kokar from grade 2. Today I am here to present here my presentation. So my presentation topic is second law of thermodynamics. So what is thermodynamics? First of all, असां second law पढ़ण खां पहिरियां असां first law ते ईंदासीं त second law जी ज़रूरत छो पई त असां first law में कहिड़ियूं लिमिटेशन आयूं त असां second law असां ॾिनो छाजे करे शो वजह कहिड़ी वजह उहे सभु असां हिते डिफाइन कंदासीं। पहिरियां असांजो इंट्रो आहे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द पार्टिकुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जीअं असां पढ़ी आया आहियूं त जेको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आहे उहो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ते मुश्तमिल आहे, बट उन में कहिड़ियूं लिमिटेशन आयूं त असां सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्वेंट थियो, कहिड़ी लिमिटेशन कहिड़ी ॻाल्हि जे करे। सो असां उन्हनि ॻाल्हियुनि ते हिते पढ़ंदासीं। Some limitation regarding the transfer of heat energy into mechanical energy is which conserved by second law. हीट एनर्जी कीअं ट्रांसफर बि थिए, उनजी इफिशियंसी कीअं ही, उहो सभु असां सेकंड लॉ में पढ़ंदासीं। फर्स्ट लॉ में असां जेको पढ़ियोसीं त उहो पढ़ियोसीं त जेका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आहे उहो फर्स्ट लॉ आहे, बट सेकंड लॉ छाजे करे आयो, कहिड़ी लिमिटेशन फर्स्ट लॉ में हुयूं, छाजे करे सेकंड लॉ जी ज़रूरत पई, उहा इन करे त जेको असांजी एनर्जी आहे उहा वर्क कीअं पई करे, हीट इंजन जे थ्रू वर्क कीअं पई करे, उन जे लाइ जेके असांजा साइंटिस्ट आहिनि सेकंड लॉ लॉर्ड कैल्विन एंड रडॉल्फ क्लासिस जेको इन्वेंट कयो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उन जा ॿ स्टेटमेंट, हिकिड़ो कैल्विन स्टेटमेंट, ॿियो क्लासिस स्टेटमेंट। उन जूं असां हीट इंजन ऐं रेफ्रिजरेटर जेके इन्हनि शयुनि ते आहिनि। असां पहिरियों ईंदासीं कैल्विन स्टेटमेंट ते। त कैल्विन स्टेटमेंट छा आहे? According to this statement, an engine which converted heat into mechanical energy, the all of its work cannot be converted. Some work is rejected by cool reservoir. हाणे असां फिगर जे थ्रू हिनखे सम्झंदासीं त स्टेटमेंट छा थो चए। हे हिकिड़ी हीट इंजन आहे, हे QH मतलब जेको हॉट रिजर्वर आहे उन में हीट आहे, हॉट रिजर्वर इन हीट या हीट इन हॉट रिजर्वर। ऐं हे असांजो जेको आहे उहा हीट इंजन आहे। हीट इंजन छा आहे? जेको असां कंहिं बि हीट आहे उनखे मैकेनिकल वर्क में चेंज कयूं त उहो असांजो जेको प्रोसेस आहे, जेको डिवाइस कमु ईंदो आहे, असां उनखे चवंदा आहियूं हीट इंजन। त QH हीट इन हॉट रिजर्वर, QC हीट इन कूल रिजर्वर। त जेको असांजो कैल्विन स्टेटमेंट आहे उहो चए थो त असां कंहिं बि हॉट रिजर्वर खां कूल रिजर्वर में हीट ट्रांसफर थींदी आहे। असां इहो मञींदा आहियूं त जेको हाई टेम्परेचर आहे उहो लो टेम्परेचर में वेंदो आहे, बट हे चए थो जेको वर्क आहे उहो सॼो कन्वर्ट न थींदो आहे। हॉट टेम्परेचर ॾांहुं अगरि कूल टेम्परेचर में ईंदो त जेको सॼो वर्क आहे उहो सॼो हिन में कन्वर्ट न थींदो। कुझु वर्क जेको लास्ट थींदो, कुझु जेको असांजो वर्क कंदो। हाणे असां क्लासिस स्टेटमेंट में ईंदासीं। Clausius statement छा आहे? It is fact that no one has ever built a refrigerator will work without the supply of energy. Kelvin statement में हुयो त जेको हीट एनर्जी आहे या हॉट टेम्परेचर आहे उहो कूल टेम्परेचर में कीअं थो अचे, बट जेको क्लासिस स्टेटमेंट आहे उहो असांखे ॿुधाए थो त जेको रेफ्रिजरेटर आहे उहो कंहिं बि एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी न ॾींदासीं त असांजो जेको कूल टेम्परेचर आहे उहो हॉट टेम्परेचर ते ट्रांसफर न थींदो। हेॾे जॾहिं असां हुआसीं त जेको हॉट टेम्परेचर हुयो उहो कूल टेम्परेचर ते पाण पियो वञे, बट जेको कुझु वर्क हुयो, कुझु हीट हुई, उहा असांजी रिजेक्टेड पई थिए एंड कुझु असांजो वर्क पियो थिए। बट क्लासिस स्टेटमेंट में आहे त जेको असांजो रेफ्रिजरेटर आहे, असां रेफ्रिजरेटर खे नेट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी ॾींदासीं या का बि हुनखे असां इलेक्ट्रिसिटी ॾींदासीं या एक्सटर्नल फोर्स ॾींदासीं, पोइ असांजो जेको रेफ्रिजरेटर उहो असांखे वर्क ॾींदो। मतिलबु हिन में जेको कूल टेम्परेचर आहे उहो असांजो हॉट टेम्परेचर ॾे वञे थो, बट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स जे इहो कॾहिं बि न थींदो। असां ज़रूरु कुझु फोर्स ॾींदासीं त पोइ असांजो जेको रेफ्रिजरेटर आहे या को बि कूल टेम्परेचर आहे उहो हॉट टेम्परेचर ॾे वेंदो। हिकिड़ी फिगर आहे
है रिफ्रिजरेटर, हिन में असां हीट इंजन खई आहे, हे रिफ्रिजरेटर आहे। हिनखे असां सोर्स ॾियूं था, मिसाल तौर इलेक्ट्रिसिटी ॾियूं था या सोलर जे हिसाब सां हिन में का इलेक्ट्रिसिटी अचे थी, को एक्सटर्नल फोर्स अचे थो, त जेको असांजो QC हीट इन कोल्ड रिजर्वर आहे उहो असांजो हॉट रिजर्वर ॾे वञे थो। बट हिन में बि कुझु न कुझु एनर्जी जेका आहे हीट आहे उहा लॉस थींदी। मतलब जेको सेकंड आहे उहो ॿ स्टेटमेंट ते मुश्तमिल आहे, केल्विन ऐं क्लासिस स्टेटमेंट। हिकु असांखे ॿुधाए थो जेका हॉट टेम्परेचर आहे उहो ऑटोमेटिकली कूल रिजर्वर में वञे थो, बट कुझु जेको हीट आहे उहो लॉस थिए थी। बट क्लासिस स्टेटमेंट आहे उहो असांखे ॿुधाए थो त जेको कूल टेम्परेचर आहे उहो हॉट टेम्परेचर ॾे वेंदो, बट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ॾे न वेंदो। दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक।